Guys, good morning. Magluto tayo ngayon guys ng munggo. So wala pang Friday pero magmumunggo na tayo guys. Ito yung mga sahog natin guys. Yan. So, let's cook. Igisa lang natin guys yung munggo natin. Natin lahat. Lagyan natin yung yan. And then lagyan natin sahog natin guys na sardinas yan. Mas malasa kasi ang sardinas guys, kaya mas maganda. Mas advisable na isahog to sa munggo. And then ilagyan natin guys yung gabi. Yan. Magpalapit ito guys. Okay. So ilagyan natin yung mga dahon. Yan. Yan. Ito.